Mao to na itong agirong adlaw sa tong pagpanghagbas. Dara, natarada dara pag rest day nimo, magaguhago gyud ka. Tarada dara di gyud ka mo relax rest day, hagbas gyud ka mangitay kag trabahoon. Kana man na. Para inon kang kugihan ba, para dili ka libak sa silingan ba. Ang anay tarada dara basta rest day kanini mo. Pabisi-bisi gyud ka para way manglibak sa imong nga tapulan tawanan na bay. May trabaho na bay, trada dira agbas-agbas igos palibot nimo. Basta na to niya to ang payag-payag diri para kunhawan pag gamay. Okay kino. Grabe akong mga sweat jud. Ang mga muscle bang gawas ba? Grabe jud. Kapuyag jud. Nani man din imong hornal guys, basta kapuyag yung hornal jud. Di basta-basta. Manang kamo. Eskwela yung tarong para di mo sig pang hornal. Kapuyag pang hornal jud. Kaya. Pero okay ra pud gyapon gud. Pibuhi ra man ito Trada.